many player we going to the Banjarbaru? That preparation is done. They are only adjust the training field. Kita hanya menyesuaikan dengan We'll lapangan. go 20 players. Kita berangkat dengan 20 pemain. And the preparation is we do it I think in the best way, and I hope that can work and we go there for collect the 3 points. Kita sudah membuat sebuah persiapan. Saya berharap persiapan kita sudah bisa bekerja dan kita berharap kita pergi ke sana dan bisa mendapatkan 3 poin. Menghadapi Semen Padang, Barito adalah momen dia kembali ke home base-nya. Apakah ini sebuah ancaman bagi Jadi tentu home base. I think is for them is positive. Bagi mereka itu adalah sangat positif. Because maybe I don't know, but maybe they can get also supporters. Mungkin mereka juga bisa dapat supporter juga. But like always I say, we have to focus is inside the field. What we have to do. Seperti yang sudah saya bicarakan bahwa kita harus fokus di dalam lapangan, apa yang harus kita kerjakan. Focus what is the important for us is the game. Yang fokus sama apa yang penting buat kita itu di pertandingannya. And do our game and collect the 3 points. Dan kita menjalankan pertandingan kita dan kita bisa mendapatkan 3 poin. Untuk posisi yang ditinggalkan Baisindo itu memang sudah fix Rian yang akan mengisi. The position of the Baisindo will be Rian and fix in that position. Let's see tomorrow. Mari kita lihat besok. Untuk pemain yang tidak bisa main, Friendly and that's all. Friendly and like Bal and Marco. Saat ini kan striker mereka lagi prima-primanya, lagi bagus Barito. Have a good performance. The strikers have a good performance. How to deal with it? Yeah, the strikers have a good performance because also the team have a good performance. Nothing is different. Jadi especially the strikers also have good performance when the team can build up for them. So what we have to do is close that situation and not allow it, or try to avoid the ball arrive in front. And for this we have to prepare against the team and not against the strikers. Jadi strikernya mungkin bisa bagus, performanya bagus kalau timnya bisa build up dari belakang dan bisa bolanya sampai ke depan. Oleh karena itu kita bagaimana kita bisa mengatasi supaya bola itu nggak sampai ke striker itu. Coach, kemarin Cabi kan bermain full. Yesterday, dan baru kemarin Cabi bermain full. The first time Cabi in 90 minutes, usually in 7 minutes already. Seperti apa sih Coach melihat Cabi bermain full kemarin? How do you see about Cabi play in 90 We know this is normal when the players come. Some players are whenever stop. Some players are more ready to play straight away the 90 minutes. We know others need not to play the 90 minutes. We need to make sure that the player play the time with a good performance. So for me, a player if plays 75 minutes in good performance, and if he cannot play more 10 or Xabi or another player, it's better change and put a fresh player. It's not about Xabi or other player. For me, it's important to play, be fresh and physical good during the time he's in the field. Jadi setiap pemain itu pada saat datang itu bisa kadang-kadang bisa langsung main 90 menit, kadang nggak bisa. Tetapi untuk bisa main 90 menit itu butuh waktu. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana dia waktu yang main di lapangan itu dapat kontribusi yang baik dan performa yang baik. Jadi lebih baik 70 menit performa yang bagus, setelah itu masuk pemain 10 menit atau 20 menit dengan pemain yang segar, akhirnya performa timnya juga jadi bagus. Waktu kemarin kan kita kecolongan oleh pemain super sub. Jadi we considerable with substitution player, the striker. Happen with the substitution and can happen with the other one. Bisa terjadi sama pemain cadangan yang masuk, bisa juga sama semua pemain. Oke? It's a cross. Itu situasi crossing. We let him cross and kita after membiarkan itu bisa terjadi crossing. in the duel we lost the duel. Dan pada saat duel kita kalah dalam duel. But it's always I say for have goals. Same when we score goals is because the other teams make mistakes. So it's the same. Sama aja kalau kita membuat gol berarti tim yang lain membuat sebuah kesalahan. Sama juga pada saat kita kemasukan artinya kita juga membuat kesalahan. So we have to try to avoid. Kita mencoba untuk menghindari itu. The player win in the duel is strong in that point. That's it.
Jadi yang terjadi adalah mereka sama duel lebih kuat pada saat duel itu. Ada pemain yang akan dapat perhatian khusus dari kita nanti. Have more attention, more one player in opponent, more attention than No, the when others. we analyze the team is in a total. Jadi pada saat kita menganalisa lawan, artinya kita menganalisa Of course, we secara know total. the characteristic of all the players. We know what they can do. We talk with our players and prepare them what the opponent do. Jadi kita mempersiapkan bagaimana apa yang lawan lakukan, kita bicara sama pemain. So we try to prepare every time all the players for what can happen. But Jadi- at some situations we cannot prediction. Jadi kita semua mempersiapkan bagaimana nanti pemain itu menghadapi apa yang akan terjadi, tetapi ada beberapa momen yang kita tidak bisa prediksi, kadang itu yang mungkin bisa terjadi. Because the players make his own choice, we cannot predict everything. Jadi karena pemain itu membuat sebuah keputusan sendiri dan itu yang nggak bisa diprediksi. If sama. you can predict everything, an opponent also can predict that our team was always 0-0. If Jadi not pada- 0-0 is because we Jadi pada cannot saat- predict Jadi everything. kalau kita bisa memprediksi segalanya, semuanya kita prediksi, lawan bisa memprediksi kita bisa memprediksi lawan secara keseluruhan dan secara benar, artinya itu akan jadi 0-0, jadi seri terus gitu. Ya.